हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार मुझे आपको कह चाहूँगी आज मो बापा मंचूरियन बनाउछंती। चलतु मुझे देखौची। एठी आपण देखि पारथुए कि एठी हमर कोबी गाजर आउरी केते सब जिनस सब पड़ी। आ गोटे जिनस भी मुझे आपको देखई दउची कि सेटा होची मो भाई देखैला कि एटा होची गोटे बीन सॉरी भूल हो गला। एटा होची पियाज संढा। हौ एबे एते जदि माने पड़िला तापर मसला भी तो टिके पड़िबो। एटा को मसला आपण जानि ही पारथु देखिकी। एटा होची जीरा मसला। रुहंतु मु एबे ही आपनको देखौची। हे देखि पारथुए आपण जीरा मसला। तापरे देखिया आउ को मसला सब पड़ुची। चलंतु एबे सेतिर पड़ुची हमर धनिया गुंड। तापर आपण हिसाब रे आपण कम बेसी करि परिबे। तापर एथिरे हमर पड़ी गला धनिया गुंड। तापर देखिया आउ कोन सब पड़ुची मतलब तापर बोले लूण टिके पड़िबो। हां एबे हमें पकेली लूण स्वाद अनुसार आपण हिसाब रे आपण लूण कम बेसी करि परिबे। तापर एठी मामा आनी कि थोइला कैप्सिकम आ मटर जाहे कि धुआ हुआ। तापर एठी हमर पड़ला गरम मसला। तापर देखिए आउ कौन पड़ुची आउ कौन पड़थिला मोर तो किछ मन पड़ु नै। हो देखिए तापर हमर पड़ला एठी लंका गुंड। तापर मो भाई एठी पकेला मटर पके साला परे आपण हिसाब रे आपण मटर को कम आउ बेसी भी करि परिबे। तापरे मटर पर साल आम ये पकेले कॉर्नफ्लोर। आम पैकेट वाला आनलु आपण चाहिए माने खोला भी आनी पारिबे। तापरे आम ये पकेलु कॉर्नफ्लोर। तापरे आम ये पकेबू आम पाखे मैदा अवेलेबल नथिला से आम ये पकेलु अटा। आपण चाहिए मैदा भी पके पारिबे आपण हिसाब रे। से आम पकेलु अटा। तापरे आउ कोन पके देखिया। तापरे मिक्स गोलाटा को आपण 5-10 मिनिट पर्यंत एंती दली 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 करिवे। तापरे हमरा माने सुखा सुखा हे गले माने पानिया पानिया हे गला ना से से आमे टिके अटा आ टिके कॉर्नफ्लोर देलु। तापरे पुणी आ थरे हमर गोला गोली स्टार्ट हे गला। गोला गोली केनता लागिला आपण देखि परतुवे केनती से दला दली होउची। तापर एठी बामा टिके तेल बाहर करछि। तापर बापा एठी गोल गोल करिकी मंचूरियन रो गोल को गोल गोल करछथि। हां आ बापा एठी गोल गोल करला भितरे ए देखि परते हे हमर गटे गोल गोल किना मंचूरियन बनिला। तापर मामा आउटी तेल दे सला परे सेथरे आमे मंचूरियन छानिबा। हां बापा एंती गोटे दीटा करिकी करछन। हाँ हाथ रे जरूर आपण टे पानी लगे देबे। एठी आपण देखै पारथु मो पाखे तीनटी सॉस अछि। प्रथमे होछि चिली सॉस सोया सॉस टमाटो सॉस। एठी आपण देखि पारथु एबे मामा पकै साइलेनी मंचूरियन गुडी को तेल रे। आउ आपण की तेलटा बहुत जोर गरम हवा कथा नले मंचूरियन गुडी को तळे सब लागी जिवो। सेथिपाई आपण भल से तेलटा माने गरम करिवे। तापरे जाइकी आपण मंचूरियन टा को पकेइबे। तापरे किछ समय परे से तळे माने गोल्डन ब्राउन हबो। तापरे टिके आपण उल्टा पलटा करिवे। तापरे पूरा तळे हे सारिबो। तापरे जाइकी बाहर करिवे नले भितरे मंचूरियन टी कंचा हेथुओ। सेथिपाई आपण ध्यान रखी करिवे। आमे जानि सुनि छोटे छोटे करछु कारण सी जल्दी जल्दी हे भी जीवो आ बेसी टाइम भी नबनी। हो ये तळे पडुची आपण कहि दउची कि प्लीज आपण लाइक एंड सब्सक्राइब करिया जम्मारू भूलिबेनी।
ଆଉ ଏଠି ଅଦା ବି କଟା ହେବ। ତାପରେ ବାପା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ପୁରା କୁର୍ମା କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଛଣା ହେଇସାରିଲାଣି। ବାପା ଏଠି ରସୁଣ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ବି କାଟି ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ହଉ ବାପା ଏନେ ଅଦା କାଟୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ପକେଇବା ପିଆଜ, ତାପରେ ଆମେ ପକେଇବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ତାପରେ ଦେଖିବା ସୋୟା ସସ୍ ପକେଇବା। ହଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଅପର ଖାପର ହେଉଥିବା। ଆମର ଏଠି ପଡ଼ି ବି ଗଲା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନା, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ପ୍ଲିଜ୍। ତାପରେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ସୋୟା ସସ୍। ସୋୟା ସସ୍ ତ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହଉ ସୋୟା ସସ୍ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିଲା ଚିଲି ସସ୍। ଚିଲି ସସ୍ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପଡ଼ିବ ଆମର ଟମାଟୋ ସସ୍, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି କି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଲା ଭିତରେ ବୋଧେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇସାରିଥିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ହଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଭିନେଗାର ଟିକେ ପକେଇବା, କାରଣ ଟିକେ ମାନେ ପରିବା ଟିକେ ସିଝି ତ ଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇକି ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଗୋଳେଇବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଗ୍ରେଭି ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କାରଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍କୁ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ସେ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ପୁରା ମାନେ ବିଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଗୋଳେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପକେଇଲା ମାନେ ଗ୍ରେଭି ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଳଣି ଯେଉଁ କଲେ ତାକୁ ପକେଇଲା ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଗୋଳଉଥିବେ, ନହେଲେ ସିଏ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାମା ପ୍ରଥମେ ପକେଇଲା ଗୋଳଣି, ତାପରେ ପକେଇଲା ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବି ଆମର ସବୁ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା 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 ବହୁତ ସମୟ ଗୋଳେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ମାନେ ପତଳା ହେବ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଏପରିକା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ସୁଖା ସୁଖା ବି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ପାଣି ଟିକେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଧେ, ତାପରେ ବୋଧେ ଟିକେ ମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ। ହଉ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଆମର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲୁ ଟିକେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗ ନେଇ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ
ମୁଁ ଭାଗ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପ୍ସ ଏଇଟା ତ ଚିପକି ହେଇଗଲା ମୋର। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ତା ଭିତରେ ମାନେ ପଶିଛି। ମାନେ ମୋତେ ତ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ସହିତ ଦେଲେ ମୁଁ ଜରୁର ହିଁ ଖାଇଦେବି। ବାଏ।